नमस्कार माय किचन को आपण स्वागत। आज मु कंचा कदली कप्ता करी एक रेसिपी नहीं आसती स्टार्ट करवा आम रेसिपी। कदली कप्ता बनवाई मुझे दुईटी कदली नहीं कदली को एमती मझी खंड कर नहीं गैस रे गोटे कड़े बसई ना गैस को ऑन कर मुझे गोटे ग्लास पानी दे दूचे। एबे काटी रखिथा कदली को दे दूची। सेथिरे हाफ चामच लुण दे ताको सिझे नउची। तो किछि समय सिझे नबा एबे ढांकन में ढक दूची। एबे कदली आमर सिझी गलानी ताको गोटे प्लेट को काढी नबा। कदली को गोटे प्लेट को काढी नेछि। एबे कदली चोपा को बाहर कर नबा। कदली रू चोपा को बाहर कर नेछि। एबे ताको गोटे बारी को ढाल दबा। एबे मु एथरे 2 चम्मच बेसन दोछि। किछि अदा रसुण पेस्ट। कदली को सिझेना समय में किछि लुण देथले। एबे हल्का टिके जस्ट हल्का लुण दोछि। हाफ चम्मच हळदी गुंड, हाफ चम्मच लंका गुंड, हाफ चम्मच जीरा धनिया पाउडर। एबे आकु भलो भाबरे चकटी नबा। भलो स्मेल आसा पय मोठे गोटे चम्मच कस्तूरी मेथी को नेछि ताकू चकटी के दे दोछि भलो से मळी की। एबे ताकू चकटी नबा। एबे मो एथिरे गोटे चम्मच तेल दे ताकू भलो भाबरे चकटी नउछि। भल भाव चकटी नहीं। एबे बॉल्स बनैबा। मो हाथ रे टिके तेल लगे नहीं न लगे पाई। एमती छोटा छोटा साइज रे बॉल्स बनै नबा। मु सब बॉल्स बनै नहीं। एबे गैस रे गोटे कड़े बसै नउचे। एबे मु सेसे तेल दे नउचे। एबे तेल हमर गरम हे गलानी सेसे रखिथा बॉल्स पके नबा। गैस को हमें मीडियम फ्लेम में रखिया। देखु गोटे साइड आम गोल्डन कलर हो आसलानी ताको भी नोटे नबा। ये हमारे हे गलानी। एबे आको हमें बाहर कर नबा। एबे बलगा थी बॉल्स पके नउचे।
ଏବେ ସବୁ ବଲ୍ସକୁ ମୁଁ ଛାଣି ନେଇଛି। କଡ଼େଇରେ ବଳକା ଥିବା ତେଲକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇରୁ ତେଲକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଜିନେବା। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେଇଛି। ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଗରମ ମସଲାକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଗୋଟିଏ ତେଜପତ୍ର, ରଖିଥିବା ସବୁ ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଉଛି। 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆଗରୁ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଉଛି। ଗ୍ୟାସକୁ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେଉଛି। ଗୋଟେ ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ହାତରେ ଦଳି ଚିଞ୍ଚି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ମସଲାରୁ ଆମର ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଅଧା ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଉଛି। ତାକୁ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ରଖିଥିବା ବଲ୍ସକୁ ମୁଁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମର କଦଳୀ କୋଫ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗ୍ରେଭି ହେଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ମୋ ରେସିପିଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।